Una ko rin. Hi guys! So, daga guys, mag-vlog-vlog media kay kumubayral man tabang. Okay. Daga guys, oh, nagbungay mi. Wow, ha? Hoy, anong? Gilat. Daga mi ani guys, daga isa ka mo kauban. Hi! Naan ini guys, mudong. Hoy, pagdali na ni Rihanna. Mudong mi dere. Okay. Kuha ka le. So guys, nag-iringan na oh. Oh. Patay kay. Hi. Rihanna, wag kang mamaak. Sakit kayo ka, mamaak. Mo ni ganap for today's video. Magigat-igat mi aning gawas. Natigat kaya tabangan ko mo re. Di pa din tabang naman sa vlog man. Anak guys. Ano gihukuan ma? Ganap for today's video, guys. Wow, man na. Mana ko guys. So, napatad ka. Mudong punta ani. Hi, Mami P. Wow, ha? Hindi ay, lingkod man. Masumbagay na po sila, guys. So, guys, among iruis. Morning, bye. Morning, bye na mo. Ginawa kong Balik na gawas, guys. Guys, mauto to for a day. Di na ako 5 minutes na kayo mag-off na ta. Okay, 5 minutes. 4 di ay. Okay, 4. So then, ano yung napunta? Tiguan naman ko eh. Lagi pag intro na. Mana? 2 hours? Say 2 hours. 2 minutes. 2 hours na. Good. Joke lang, joke lang. 2 minutes. Pa, 2 minutes. O sige, padayon ta. Hala na, Julin, duha. Hindi, Good. variante. Ako si Perena. Uy! Guys, hulaan nyo, lalaki ba siya or babae? So guys, Hala, ang sipag naman talaga ni Mami P. Gila talaga yan, basta single. Mami P, sagutin mo yung tanong ko. Oo nga na, dyan ba sa single? Wow. Guys, comment ka mo kinsay gusto makauyab ni Mami P. Yo, words. Anda mo siya buhuwat. Guys, comment na mo kinsay pwede ba sexual ipauyab are. tama na eh.